ଜାବରରେ ଜିଓମାର୍ଟର ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଜାବରାଠାରେ ଜିଓମାର୍ଟର ଏକ ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋରୁମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ସହିତ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଇନଭର୍ଟର, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏସି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମାଲିକ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିଥିବା ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବେ ବୋଲି ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଆମର ଜିଓମାର୍ଟ ସ୍ଟୋରଟା ଖୋଲିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଚାହୁଁ ଅଫଲାଇନରେ ବେଶୀ ପରଚେସ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଜିନିଷର ସବୁ ଗୁଣ ଆଉ ମାନ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିକି କିଣିବେ। ଅନଲାଇନରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ପରଚେସ୍ କଲେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ଅଫଲାଇନରେ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେବ। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ହାତରେ ଧରିବେ, ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ନେବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ରହିବ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହିବ, ଆକ୍ସେସରିଜ ବି ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ବି ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ଆମର ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ହବ। ଆଉ 2/1/2025 ତାର ଉଠାଣ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପରଚେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟର ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଅଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର ବି ଅଫର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଟ୍ରିମର ବି ଅଫର ଅଛି। ସବୁ ପରଚେସ୍ ଉପରେ ଅଫର ଅଛି। ये आज आम जिओमार्ट डिजिटाल जो लंचिंग आज अच्छी नठुआपड़ा जाबरा मिडिल रे ये जो नुआ स्टोर टी आज लंचिंग होची जिओमार्ट डिजिटल स्टोर आमर ओडिशा रे पाखापाखि 70 जिओमार्ट डिजिटल स्टोर लंचिंग हो सारा। तो आज आमर ए रूरल एरिया रे जो जिओमार्ट डिजिटल लंचिंग आज है एठी सबु प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स आइटम मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज, आयरन सबु प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स आइटम गोटे छात तले आपण सुलभ आउ सहज किस्ती रे सहज उपाय आपण पाइपारे। ता सहित बर्तमान आमर जो पूजा अच्छी फेस्टिव सीजन अच्छी फेस्टिव सीजन रे आपणकर अक्टोबर 31 तारीख पर्यंत स्पेशल गिफ्ट रोची, ता सहित प्राइस डिस्काउंट रोची। आ विभिन्न बैंक रे क्रेडिट कार्ड थ्रो रे मध्ये आपण डिस्काउंट एथरे आपण पाई परिबे। जो थरे आपण ऑनलाइन रे परचेज करूचंती किबा आपण को बाहर को दूर जगह को जीवा पई पडुची सेठिकार जो प्राइस आ एठिकार जो प्राइस रहइबो ताठू बेटर भलो प्राइस आपण एठी पाई परिबे। आउ सहज सुलभ बजार किस्ती रे मध्ये एठी आपण पाई परिबे। तेणु बेसिकली आम ये रूरल एरिया पे जो माने ऑनलाइन रे परचेज करूचंती आमे एटा जिओमार्ट डिजिटल करिचु लक्ष्य रखी जे टिके माने ऑनलाइन प्राइस टू आ टिके निश्चित भाव भलो आमे दबु ग्राहक मन ठीक कथा कहिसंते आपण कहीं माने सेटा माने लोक मानको आमे सेटा केमती माने दबु प्रिफर करूचु जे लोक माने सपोज जने ऑनलाइन रे देखुचंती से मगैकरी आनिकरी तांको पाखरे इंस्टॉल करिकी माने टिके समय तांको लागुची बेसी दिन टिके समय लागुची। किंतु आम पाखरे कले सपोज जने ग्राहक आसी कि किछि माने देखि साला परे तार गोटे प्रोडक्ट धर चॉइस हैला ताले सी सेटू डिसाइड करिकी तार फाइनेंस नो किंबा कैश रे जे कोन शेयर परचेज करिकी नै गला परे हमर जाईकरी स्पेशल टीम जाईकी सेठी इंस्टॉल करिकी आसीबे। तेणु तांको जो मझिरे जो कम्युनिकेशन ये सब चार्जेस ये सब होबनी आ किछि प्रॉब्लम होबनी जेंति समान फेस करिबनी डायरेक्ट सर्विस पाई परिबे। जाजपुर जिला प्रतिनिधि जगबंधु मालिकଙ୍କ रिपोर्ट न्यूज ओडिया।